बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदका जारिया समझ कर इसको दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। मेरे प्यारे भाइयों, 27 रजबुल मुरज्जब किस तारीख को आ रही है, कौन सा दिन आ रहा है और कौन से हमने नफल पढ़ने हैं और रात हमने किस तरह गुजारनी है और दिन को फिर रोज़ा भी रखना है, इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। गौर के साथ मेरी बात को समाअत फरमाइएगा। मेरे प्यारे भाइयों, रजबुल मुरज्जब का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है और इसी के साथ साथ अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो उसको यानी कि 2 गुना यानी कि उसका यानी कि गुनाह होता है, उसको डबल यानी कि उसकी सज़ा होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज की वीडियो में आप हज़रात के सामने इंशाल्लाह जो 12 नवाफिल हैं जिनका तरीका बिल्कुल आसान है वो भी बताने जा रहा हूँ, और तारीख भी, और नफल कितने पढ़ने हैं, और कुरान पाक की तिलावत और दीगर दरूद पाक और इबादत वजीफ़े वगैरह आपने कौन से करने हैं। सबसे पहली बात आती है प्यारे भाइयों नफलों की। जो बंदा भी हदीस मुबारक में आया है, हदीस पाक का मफहूम है कि जो आदमी यानी कि इसी रात को, रजबुल मुरज्जब की किसी रात को या शब मिराज की रात को भी ये नफल पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेगा। मेरे प्यारे भाइयों, उसका तरीकाकार क्या है? बिल्कुल आसान है। जैसे आम नफलों की हम नियत करते हैं, इसी तरह हम नियत करेंगे। नियत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम। ठीक है जी, जबान से कहना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, दिल का पुख्ता इरादा होना चाहिए। लो जी, हमने नियत कर ली है। अल्लाह अकबर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। इसके बाद हम तावज़ पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे। फिर चाहे तो आपका दिल करे 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ ले, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, या 1 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये भी आप पढ़ सकते हैं। दीगर सूरतें जो भी आपको आती हैं बिल्कुल आसानी से, इन्ना आतैना कल कौसर ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये पढ़कर आप इसके बाद रुकू करेंगे, 3 बार तस्बीहात पढ़ेंगे, उसके बाद आप क़ियाम करने के बाद 2 सजदे करेंगे, फिर दूसरी रकत शुरू कर देंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर साथ सूरत फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। सूरत फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप सूरत इखलास पढ़ लें। अगर पहली रकत में 3 मरतबा पढ़ी है तो दूसरी रकत में भी 3 मरतबा पढ़ लें। ठीक है जी, ताक अदद में आपने ये सूरतें जो है ना पढ़नी है। इसके बाद आपने यानी कि रुकू में चले जाना है। रुकू के बाद फिर उसके बाद आपने क़ियाम करना है, और क़ियाम के फ़ौरन बाद आपने 2 सजदे और अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात मुकम्मल आपने पढ़नी है। ठीक है जी, मुकम्मल यानी कि अत्तहियात पढ़नी है। उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआए मसूरा पढ़नी है, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती ये पढ़नी है। और इसके बाद आपने दाएं तरफ सलाम और बाएं तरफ सलाम फेर देना है। इसके बाद आपने 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। 100 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और इसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, आपने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। आप जो भी जायज़ दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर पर ज़रूर कबूल फरमाएगा। और इस रात में आपने क्या करना है प्यारे भाइयों? इस रात में आपने यानी कि नमाज तहज्जुद को आखिरी पैर में ज़रूर अदा करना है। इसकी 12 रकतें जो हैं वो ज़रूर अदा करनी है। इसके बाद आप सूरत यासीन पढ़ लें, सूरत मुज़म्मल पढ़ लें, सूरत यानी कि सूरत रहमान पढ़ लें, जो भी आपको आसानी से सूरत आती है वो पढ़ लें। इसके बाद आप नमाज तहज्जुद के बाद आपने फिर यानी कि दुआ करनी है। इसके बाद आप रोज़ा रख लें। ठीक है, इसकी तारीख कौन सी आ रही है? 16 जनवरी है, बरोज़ जुमा है, और जुमा के बाद जो आइंदा रात आएगी वो है शब्बे मेराज की रात। और इसके बाद आपने फिर इसी सरगी सहरी आपने यानी कि रोज़ा रख लेना है। यानी कि ये रोज़ा जो है वो
یعنی کہ ہفتے کا روزہ آئے گا، یعنی کہ 17 جنوری کا، ٹھیک ہے جی میرے پیارے بھائیوں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ جو آدمی بھی اس کو ادا کرے گا پیارے بھائیوں، اس کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اس رات میں آپ کو اس بات کا معلوم ہے کہ شروع سے ہی لوگ شب معراج، شب قدر اور یعنی کہ شب برات، یعنی جو اگلے مہینے میں آ رہی ہے، اور دیکھیں کیسا یہ اتفاق ہے، یعنی کہ ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیں رجب میں یعنی کہ شب معراج ہے، اور شعبان میں شب برات ہے، رمضان میں شب قدر ہے۔ یہ تینوں راتیں شروع سے ہی مسلمان ان راتوں میں عبادت اور دن میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ تمام عبادات مستحب ہیں پیارے بھائیوں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ پیارے بھائیوں یہ کرنا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ اپنے پاس سے کیا ہوا ہے۔ بھائی ہم جب کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی عبادت ہے، جو نہیں کرتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو اس رات کو نہیں جاگتا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے، یہ مستحب عمل ہے، آپ کریں گے آپ کو بہت سارا اجر ہوگا اور بہت سارا آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس رات میں لوگوں کو یعنی کہ روکتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے پیارے بھائیو۔ شعب الایمان میں روایت باقاعدہ موجود ہے، اس رات کو عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 سال اور 60 مہینے، دوسری روایت میں ہے 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 100 سال کی نیکیوں کا اجر عطا کیا جائے گا۔ یہ اجر اللہ نے عطا کرنا ہے، کسی مسلک والے مولوی نے عطا نہیں کرنا۔ یہ اتنا تنگ نظری سے ہم نے نفلی عبادت کرنی ہے تو تجھ سے پوچھ کے نہیں کرنی، یہ اللہ کی عبادت ہے، جب چاہیں جب دل چاہے ہم کریں گے پیارے بھائیوں۔ اس رات میں شب معراج کی رات میں صلاۃ حاجت کے نفل ادا کریں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اس کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں، یقین کریں آپ کی دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے پیارے بھائیوں۔ اگر اس کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، آپ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شب معراج کی رات کو خالی نہ گزریے گا، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے گا، درود و سلام پڑھ لیجیے گا، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیز، بہت بڑا معجزہ جو معراج النبی کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا کیا ہے۔ دو بہت بڑے معجزے ہیں، ایک معراج النبی کا معجزہ ہے پیارے بھائیوں، اور ایک اللہ کا قرآن مل جانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کا ذکر کرنا، اس کا یعنی کہ اس کے اوپر عمل کرنا پیارے بھائیوں بہت بڑی برکتوں کا محاصل انسان بن جاتا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس رات کو اچھے طریقے کے ساتھ پکی اور سچی توبہ کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دے اجازت، جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔